ಮಾಲ್ ಧಾಬಾದಾಗ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಮಸ್ತ್ ಅದ ಮಾಲ್. ಕಾಜು ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಆಮೇಲೆ ರೋಟಿ ಚಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಚಲೋ ಐತೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಊಟ? ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ. एक्रेश्वर का आप लोगों ने ये न्यूज़ भी अभी कुछ 2-3 दिन पहले सुनी होगी कि 6 दिन यहाँ पे मिसिंग हो गए. तो यहीं पे इसी रूट पे मिसिंग हो गए. वो जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी फॉग देख सकते हो. जैसे ही आप लोग फॉरेस्ट के अंदर एंट्री करोगे वहाँ पे इससे और फॉग रहे. ये आडराई बीच वाला जो गाँव रहता है उसको आडराई बोलते हैं. आडराई मतलब जंगल, जो जंगल में गाँव रहता है. पैर के नीचे सांप भी हो सकते हैं. स्टार्ट ಮಾಡಿ Aadarai jungle trek. Here we go. ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಗಪ್ಪಳಿ ನೋಡ್ರ ನೀವು. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತದೆ ನಿನಗೆ?